Amados hermanos, el sermón de esta tarde es titulado Un nuevo ayudante. Y este sermón es el comienzo del capítulo 16 en la continuación de nuestro estudio exegético y sistemático del libro de los Hechos. Y este sermón estaremos poniendo especial énfasis en los versículos 1 al 5, una vez más del capítulo 16 del libro de los Hechos, los cuales dicen lo siguiente. Por favor, escuchen la santa palabra de Dios. Beloved brothers and sisters, this afternoon's sermon is titled A New Helper. And this sermon is the beginning of chapter 16 in the continuation of our exegetical and systematic study of the book of Acts. And in this sermon, we will place particular emphasis on verses 1 through 5. Once again, chapter 16, which reads as follows. Please listen carefully to the holy word of God. Verse 1. Chapter 16 of the book of Acts. Paul came also to Derbe and Lystra. A disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. Dos, el cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban con él en Listra y en Iconio. Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him and circumcised him, and because of the Jews who were in those places, for they all knew that his father was a Greek. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Verse 5 and last. So the churches were strengthened in the faith, and they increased in numbers daily. Hermanos, en el sermón de la semana anterior hablamos de la separación de Pablo y Bernabé antes de comenzar su segundo viaje misionero. Estos dos hombres tuvieron algunas diferencias, específicamente podemos decirlo por causa de Marcos, el primo de Bernabé, y estas diferencias los llevaron a tomar la decisión de separarse y seguir rumbos distintos. Lucas, el escritor del libro de Hechos, nos da más información no nos da más información acerca de Bernabé. Por el contrario, acerca de Pablo, narra todos los hechos sucedidos en su segundo y tercer viaje misionero, todo hasta su primer encarcelamiento en Roma. Dear brethren, in last week's sermon, we talked about the separation of Paul and Barnabas before beginning their second missionary journey. These two men had some differences, especially because of Barnabas' cousin Mark, and these differences led them to make the decision to separate from one another, and follow different directions. Luke, the writer of the book of Acts, does not give us any more information about Barnabas. On the other hand, we have a lot of information from the Apostle Paul of his second and third missionary journey all the way to his first imprisonment in Rome. Y hay una historia, hermanos, muy particular y parecida a los hechos sucedidos en nuestra narrativa del día de hoy que me gustaría compartir con ustedes, la cual dice lo siguiente. En el diario El Discipulado, Paul Thigpen escribe una historia que sucedió hacía algún tiempo y dice lo siguiente. Recuerdo que llegué a casa una tarde para descubrir que la cocina que había trabajado tan duro para limpiar hacía tan solo unas pocas horas era un desastre terrible. Mi hija pequeña obviamente había estado ocupada cocinando, dice, y los ingredientes estaban esparcidos por todos lados junto con los tazones sucios y utensilios, todo tirado en el piso. No estaba muy contento con la situación. Luego, mientras miraba un poco más de cerca el desastre, miré una pequeña nota sobre la mesa, escrita con letras torcidas y embarrada con huellas de chocolate. Now, there is a very particular and similar story to the events that have happened in today's account, and I would like to share with you this story. In the Discipleship Journal, Paul Thigpen writes a story that happened to him sometime. And he says the following words about this story. I remember coming home one afternoon to discover that the kitchen I had worked so hard to clean only a few hours before was now a terrible wreck. My young daughter had obviously been busy cooking, he says, and the ingredients were scattered along with old dirty bowls and utensils across the counters and the floor. I was not happy with the situation.
Then, as I looked a little more closely to the mess, I spied a tiny note on the table, clumsily written and smeared with chocolatey fingerprints, he says. Él continúa con la historia, dice, el mensaje era breve. Estoy haciendo algo para ti, papi, dice la niña. Y estaba firmada con las palabras, tu ángel. En medio de ese desorden y a pesar de mi irritación y coraje, el escritor dice, de repente mi corazón se llenó de alegría y de dulzura. Mi atención había sido redirigida del problema de los trastes sucios a la niña que tanto amaba. Cuando leí esa breve nota, me deleité en ella a tal grado de que mi coraje se convirtió en alegría. He continues with the story and says, the message was short. Quote, I'm making something for you, Daddy, she says. And it was signed, your angel. In the midst of that disarray and despite my irritation, joy suddenly sprung up my heart, sweet and pure. My attention had been redirected from the problem to the little girl I loved. As I encountered her in that brief note, I delighted in her. With her simple goodness in focus, I could take pleasure in seeing her hand at work in a situation that seemed otherwise disastrous. Y lo mismo es cierto para la mayoría de nosotros, hermanos, especialmente para la iglesia de Cristo. Muchas de las veces la vida, los problemas, las dificultades, las situaciones, las divisiones, las separaciones no nos dejan ver claramente que Dios en su inmensa soberanía está en control de cada pequeña cosa que sucede dentro de su iglesia. Tal como la historia que acabamos de leer, en medio del desastre causado por los hombres y las decisiones de los hombres, está Dios detrás de todos los problemas y dificultades. Dios está ahí, hermanos, protegiendo y cuidando su iglesia que su Hijo Jesucristo compró con su propia sangre. And the same is true for the majority of us, especially when it comes to the Church of Jesus Christ. Many times, life, problems, difficulties, situations, divisions, separation make us not to see clearly that God in His immense sovereignty is in control of every little thing that happens within His church. Just like in the story we just have read, in the midst of disaster and problems caused by man, God is behind it all, behind all the problems and difficulties. He is there protecting and watching over His church, whom His Son Jesus Christ bought with His own blood. Y eso es precisamente, hermanos, lo que sucedió en la narrativa del día de hoy, en la continuación del segundo viaje misionero de Pablo. Pero antes de que lleguemos a este punto, permítame presentarles el sermón de esta tarde en dos puntos principales. Número 1, los versículos 1 al 3, veremos la introducción y características del nuevo ayudante de Pablo en las misiones. Y número 2, en los versículos 4 y 5, veremos la continuación del trabajo en el segundo viaje misionero de Pablo en las iglesias de la provincia de Galacia. That is precisely what happened in today's account when Paul continued his second missionary journey. But before we get to that point, let me introduce today's sermon in two principal points. Number 1, in verses 1 through 3, we will see the introduction and characteristics of Paul's new helper in missions. And number 2, in verses 4 and 5, we will also see the continuation of the work in the second missionary journey in the churches of the province of Galatia. Hermanos, vamos de lleno al primer punto del sermón en los versos 1 al 3, donde Lucas nos introduce, y no solo eso, sino que también nos da las características de Timoteo, su nuevo ayudante de misiones. Pero antes de que vayamos allá, los versos 40 y 41 del capítulo 15, el capítulo anterior, nos dieron información específica del comienzo del segundo viaje misionero de Pablo. El verso 41 específicamente nos dice que Pablo viajaba por Siria y Sicilia, confirmando las iglesias, acompañado de un nuevo compañero de viajes, Silas. Y es aquí en el verso 1, capítulo 16, que Lucas continúa esta narrativa del segundo viaje misionero, pasando por las ciudades ahora de Derbe y Listra.
Let's get into the first point of this sermon in verses 1 through 3, where Luke introduces us and gives us the characteristics of Timothy, Paul's new helper in his second missionary journey. But first, let's go back to verses 40 and 41 of chapter 15, when in last week's sermon, Luke gave us specific information of the beginning of Paul's second missionary journey. Verse 41 tells us that Paul was traveling through Syria and Cilicia, and he was doing something very particular. He was confirming the churches with his new traveling companion. This is, of course, Silas. So here in verse 1, chapter 16, Luke continues this account on the second missionary journey through the cities of Derbe and Lystra. Pero hay algo único que sucede aquí en el verso 1, hermanos, en la ciudad de Listra. Pablo, al llegar a esta ciudad, encontró un discípulo de nombre llamado Timoteo que se convertiría en su nuevo ayudante de misiones. Y Lucas detalla esta información en los versos 1 al 3, dándonos dos características de la persona de Timoteo en los versos 1 y 2, y el verso 3 nos detalla qué fue lo que Pablo hizo al llamarlo como compañero, y nos da también la razón de sus acciones. But there is something unique that happens here in verse 1 in the city of Lystra. Paul, upon arriving in this city, found a disciple named Timothy, and he became his new mission assistant. Luke details this information in verses 1 through 3, and he gives us two characteristics of the person of Timothy in verses 1 and 2. And in verse 3, he tells us of what were the actions of Paul when he called Timothy to be his missionary helper. La primera característica de Timoteo es su descendencia. El pasaje dice aquí en el verso 1 que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente. Atención a esas palabras. Pero era de padre griego. La segunda es carta escrita a Timoteo, precisamente por Pablo, en el capítulo 1, verso 5, nos da un poco más de información acerca de la procedencia de la fe de Timoteo. El pasaje en 2 de Timoteo dice, 1:5 dice, Pablo dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó en ti primero desde tu abuela Loida y tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Este pasaje, hermanos, nos da información específica del nombre de la mamá y la abuela de Timoteo. Estas mujeres, Eunice y Loida, respectivamente, eran mujeres que tenían una fe sincera por el Dios vivo y enseñaron las verdades de la palabra de Dios a Timoteo. The first characteristic of Timothy is his background in verse 1. The passage says that here in verse 1, Timothy was the son of a believing Jewish woman. But he was also the son of a Greek man. The second letter written to Timothy, precisely by Paul in chapter 1, verse 5, gives us a little bit more information on the source of Timothy's faith. This is what the passage says in 2 Timothy 1:5. I'm reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I'm sure dwells in you as well. This passage, 2 Timothy 1:5, gives us a specific information on the name of the mother and the grandmother of Timothy. Now these women, Eunice and Lois respectively, were women who had a sincere faith for the living God and taught the truths of the Word of God to Timothy. Esto, hermanos, evidentemente nos recuerda el pasaje de Proverbios capítulo 22, verso 6, que dice, instruye al niño su camino, atención a las palabras, en su camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Al parecer, hermanos, este era el caso específico de Timoteo. La fe de su abuela Loida y de su madre Eunice les ayudó y dio sabiduría para poder enseñar al niño Timoteo en el camino que debería seguir. Un camino piadoso, el camino de Dios. Es por esta razón que ahora Timoteo, ya ser más grande, gracias a la enseñanza y entrenamiento de las Sagradas Escrituras, ahora Timoteo tiene sabiduría para poder seguir el camino de piedad, el camino de Dios. Todo esto, hermanos, es obviamente entendiendo que el Espíritu Santo y el soberano Dios lo llamó como su elegido desde el pasado eterno para usarlo como compañero de misiones de Pablo.
Now these words of 1 Timothy 2:1-5 reminds us obviously of the passage in Proverbs 22:6 which says, train up a child in the way he should go, and even when he's old, he will not depart from it. This was apparently the case with Timothy. The faith of his grandmother Lois and his mother Eunice helped them to give them wisdom to teach the child Timothy in the way he should go. A godly way, the way of God. It is for this reason by now, Timothy being older, and thanks to the teaching and the training of the Holy Scriptures, now Timothy has the wisdom to follow a godly path, the way of God. Now we need to understand that this is obviously done by the Holy Spirit and the sovereign God who called Timothy as his own elect saint from eternity past to use him as a companion of Paul in his missions. Joel Beeke, el presidente del Seminario Teológico Reformado Puritano, escribe sobre el culto familiar y la enseñanza de los hijos en el camino del Señor y dice lo siguiente: Dios, esto es a los padres, Dios nos ha colocado en una posición de autoridad para guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Somos más que amigos y consejeros de nuestros hijos. Como su maestro y gobernante en el hogar, nuestro ejemplo y el liderazgo son cruciales. Joel Beeke continúa, vestidos con una autoridad santa, la autoridad de Dios, le debemos a nuestros hijos enseñanza profética, intercesión sacerdotal y guía real. Si necesitan más información de esto, acérquense a mí, por favor. Y este será seguramente el caso de Timoteo, quien aún sin tener un padre creyente, tuvo la guía, enseñanza e intercesión para con el Señor en la figura de su madre y de su abuela. Hermanos, qué ejemplo de ánimo el de Eunice, la madre de Timoteo, para nosotros quienes tenemos hijos y aquellos que aún no tienen hijos y que tendrán hijos en el futuro, para seguir, enseñar, interceder y guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Joel Beeke, president of Puritan Reformed Theological Seminary, writes about family worship and child training in the ways of the Lord, and he says the following about that, quote, God has placed, this is the parents, God has placed us in a position of authority to guide our children in the way of the Lord. We are more than friends and advisors to our children. He says, as their teacher and ruler in the home, our example and leadership are crucial. He says, clothed with holy authority, we owe to our children prophetical teaching, priestly intercession, and royal guidance. Now, if you need more information about this, please come to me at the end of the service. And this was surely the case of Timothy, who even without having a believing father, he had the guidance, the teaching, and the intercession for the way of the Lord in the figure of his mother and grandmother. What an example, brothers and sisters. What an example of encouragement of these women for us, for those of us who have children, and those who don't have children yet, but he will have children in the future. What an example of encouragement to follow, to teach our children, to intercede for our children, and to guide our children in the way of the Lord. Luego el verso 2 nos da la segunda característica de la persona de Timoteo por medio de su testimonio. El verso 2 dice que los hermanos de Listra y de Derbe hablaban elogiosamente de él. Notemos, hermanos, que estas palabras que Lucas nos menciona aquí en el verso 2, Lucas no menciona a la abuela de Timoteo, a la madre de Timoteo, ni al padre de Timoteo. Es Timoteo solamente quien es nombrado como alguien que los hermanos de la iglesia tenían gran respeto y admiración. Now then, verse 2 gives us the second characteristic of the person of Timothy through his testimony. Verse 2 says that the brothers of Lystra and Derbe spoke highly of Timothy. I want you to notice in verse 2 here that the words that Luke is giving us about Timothy, he never mentions his grandmother, his mother, nor his father.
It is Timothy alone who is named as one who the brothers of the church had great respect and admiration. Es de suma importancia, hermanos, que entendemos por qué Lucas nos está dando esta información acerca de Timoteo. Como recordamos, acerca de Silas, quien es el nuevo compañero de misiones de Pablo en Hechos 15:22, nos dice que Silas era un hombre prominente entre los hermanos. Ahí mismo en el capítulo 15, verso 32, Lucas nos informa que Silas era un profeta de la iglesia de Jerusalén. Ahora podrán estar pensando qué tiene que ver Silas con Timoteo. Es muy importante. Hago mención de esta información porque es necesario que entendamos que aquellos quienes son escogidos por el Espíritu Santo para ejercitar algún tipo de trabajo en la iglesia, ya sea diaconado, especialmente obispado, sean hombres de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. It is extremely important that we understand why Luke is giving us this information about Timothy here in verse 2. As we recall, concerning Silas, who is Paul's new companion in missions, we read in Acts 15:22 that Silas was a prominent man among the brethren in the Jerusalem church. Same chapter 15, verse 32, Luke tells us that Silas was also a prophet of the church in Jerusalem. Now you might be asking yourself, what does Silas has to do with Timothy? A lot. Let me tell you why. I make mention of this information because it is necessary for us to understand that those who are chosen by the Holy Spirit to exercise any kind of work within the church, whether it be deacons and especially the position of eldership, must be men well thought of by outsiders so they might not fall into disgrace, into a snare of the devil. Este era el caso específico de Timoteo, hermanos. Lucas aquí en el verso 1 y 2 nos está dando, por así decirlo, los créditos de Timoteo. No solo nos está dando esto, sino que también nos da información de la sabiduría y prudencia de Pablo para tomar decisiones. Existen aquellos que creen que Timoteo se convirtió a Cristo en la predicación de Pablo en Iconio en el primer viaje misionero, pero existen aquellos que creen que la fe de Timoteo se debía a las enseñanzas de su madre, por lo que vemos escrito en 2 de Timoteo 3:15. Hermanos, cualquiera que haya sido el caso, lo importante de este versículo 2 es que nos da información acerca del carácter y persona de Timoteo para que nosotros podamos ver que Pablo aplicó los mismos requisitos dados por él mismo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, donde leemos sobre los requisitos de los ancianos. Estos requisitos fueron cumplidos al pie de la letra por Timoteo. De otra forma, Pablo no hubiera llevado a Timoteo como su nuevo compañero de misiones. Now, this was the case of Timothy. Luke here in verse 1 and 2 is giving us the credits, the credentials, so to speak, of Timothy. Not only this, but he also gives us information about the wisdom and prudence of Paul in making the decision to bring Timothy with him in his second missionary journey. There are those who believe that Timothy came to Christ in Paul's first missionary journey in Iconium. And there are also those who believe that Timothy's faith came from the teachings of his mother, from what is written in 2 Timothy 3:15. Dear brethren, let me tell you that whatever the case may be, the important thing about this verse 2 is that gives us information about the character and person of Timothy so that we can see that Paul applied the same requirements given to Timothy himself in his first letter written by Paul in chapter 3, 1 Timothy chapter 3, where we read the requirements for the office of the elders. These requirements were fulfilled to the letter by Timothy. Otherwise, Paul would never have taken him as his new missionary assistant. Pero el verso 3, hermanos, existe algo que a simple vista puede ser contradictorio a los hechos sucedidos y conclusión a la que se llegó en el concilio de Jerusalén. El pasaje sagrado dice que Pablo quiso que o sea Timoteo, fuera con él y lo temó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego.
Pero creo que el mismo pasaje, hermanos, nos da la explicación por qué Lucas escribió estas palabras en el verso 3. Now in verse 3, there is something that at a first glance might be contradictory to the events and the conclusion reached by the council in Jerusalem, chapter 15 of the book of Acts. The sacred passage says that Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him and circumcised them because of the Jews who were in those places, for they all knew that his father was a Greek. But I think that the passage itself gives us the explanation why Luke wrote these words here in verse 3. Al parecer, hermanos, el pasaje, y no solo el pasaje, sino también lo escrito por el mismo Pablo en las iglesias de Galacia, en el capítulo 2, específicamente versos 3 al 5, estaría contradiciendo con la conclusión a la que llegaron los apóstoles y ancianos en el concilio de Jerusalén. Surgiría la pregunta: si no se necesita la circuncisión para ser salvo, entonces ¿por qué Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó, pero tomó a Tito y no lo circuncidó en Gálatas 2, 3 al 5? Es una contradicción al parecer. Apparently, the passage, and not only this passage, but also what Paul himself wrote to the churches of the province of Galatia in chapter 2, verses 3 to 5, this passage will be contradicting completely the conclusion reached by the apostles and elders in the council in Jerusalem, chapter 15. The question would arise: if circumcision is not needed for salvation, then why is Paul circumcising Timothy here? The other question: if circumcision is not necessary for salvation, then why Paul didn't circumcise Titus in Galatians 2, 3 to 5? La respuesta a esta pregunta, hermanos, y hasta cierto punto a esta objeción incrédula es sencilla. Pablo está hablando de dos cosas diferentes en dos estancias diferentes. Número 1, en Gálatas 2, 3 al 5, Pablo está enseñando cuál es el método de la justificación. Aquí en Hechos capítulo 16 en el verso 3, Pablo circuncidó a Timoteo por causa de la ofensa de los hermanos judíos. Pablo mismo habla de estas cosas en 1 Corintios capítulo 9 verso 19 al 23. Pablo dice en aquel pasaje: a todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos, y todo lo hago por amor al evangelio, para ser partícipe de él. The answer to these questions, and to a certain extent this unbelieving objection, is simple. Paul is talking about two different things in two different passages. Number 1, in the letter to the Galatians, chapter 2, verse 3 to 5, Paul is teaching how a man can be justified by God. Here in chapter 16, verse 3 of the book of Acts, Paul circumcised Timothy because of the offense to the Jewish brethren. It is not salvation. Salvation doesn't have anything to do with this passage. Paul himself speaks of this in 1 Corinthians chapter 9, verses 19 to 23. Listen to what he says. Paul says, I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings. Esto es exactamente lo que está sucediendo en la circuncisión de Timoteo, aquí en el verso 3, hermanos. El verso 1, Lucas nos dio información de la procedencia familiar de Timoteo. Esto Lucas lo hizo con la intención de que Teófilo, a quien Lucas escribió esta carta, y el Espíritu Santo, a final de cuentas para nosotros también, para que nosotros supiéramos que al ser el padre de Timoteo, al ser griego, causó que Timoteo no fuera circuncidado. Pero, hay un pero, al ser hijo de una mujer judía, los demás judíos lo veían como judío. This is exactly what is happening with the circumcision of Timothy here in verse 3. In verse 1, Luke gave us information about Timothy's family background. This was done with the intention that we would understand that the Holy Spirit wrote this for us to know that Timothy's father was, by being Greek, he had no reason to be circumcised.
But now his mother was a Jew. And for that reason, the older Jews would take Timothy as a Jew. Therefore, he needed to be circumcised. Entonces, hermanos, Pablo, al llevar un compañero de misiones, quien era judío y no circuncidado, sería una ofensa para los judíos a quienes se les predicaría el evangelio de Cristo. Es por esta razón que Pablo en 1 de Corintios capítulo 9, verso 19 al 23 dijo: a todos me he hecho todo para poder por todos los medios salvar a algunos, y todo lo hago en el amor del evangelio para ser partícipe de él. So Paul, taking a fellow missionary who was a Jew and not being circumcised, will be an offense to Jews to whom he would preach the gospel of Christ. It is for this reason, once again, that Paul says in 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 23, I have become all things to all people, that by all means I might save some. En otras palabras, hermanos, Pablo con esta acción de circuncidar a Timoteo no estaba comprometiendo el evangelio de Jesucristo, que es por gracia solamente, a través de la fe solamente. Lo que Pablo hizo con esta circuncisión es evitar una cuestión de confusión por cuestiones culturales. Esto es precisamente lo que Jacobo dijo en el concilio de Jerusalén en el capítulo 15, verso 21. Jacobo dijo: para que la paz entre los dos pueblos, judíos y gentiles, siga, los gentiles deberían de abstenerse de algunas cosas prohibidas de la ley. Esto no significaba que estuvieran siendo salvos de la ley. Debían abstenerse de estas cosas de la ley para el bien espiritual del hermano más débil. Aquí en el verso 3 de Hechos, Pablo circuncidó a Timoteo para que las cuestiones judías y culturales no fueran un problema ni obstáculo cuando el evangelio de Jesucristo fuera predicado. In other words, what I'm saying is that Paul, with this action of the circumcision of Timothy, was not compromising the gospel of Jesus Christ by grace alone, through faith alone. What Paul did with this circumcision is to avoid a question of cultural confusion. This is precisely what James said in the Council of Jerusalem in chapter 15, verse 21. That for the peace between the two peoples, the Jews and Gentiles, the Gentiles should abstain from some things prohibited by the law. Now, they weren't being saved by following the law. They were doing this for the sake of the spiritual good of the weaker brother. Here in verse 3 of Acts 16, Paul circumcised Timothy so that the Jewish and cultural issues were not a problem of hindrance when the gospel of Christ was going to be preached. Y Pablo ahora ya tiene, hermanos, dos nuevos compañeros de viaje, Silas y Timoteo, y con esto el segundo viaje misionero continúa. Y es en los versos 4 y 5 que Lucas nos da información de los hechos sucedidos en las iglesias en la provincia de Galacia. El verso 4 dice que los misioneros pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Pablo ahora con los dos nuevos compañeros de misiones, Silas y Timoteo, visita las iglesias previamente establecidas por Dios por manos de él y Bernabé. La intención inicial de Pablo, hermanos, como podemos recordar por el capítulo anterior en el verso 36, era de visitar a las iglesias para ver cómo estaban los hermanos. Now Paul has two new traveling companions, Silas and Timothy. And this is how the second missionary journey continues. And it is in verses 4 and 5 that Luke gives us information of the events that occur in the churches of the province of Galatia. Verse 4 says that the missionaries went on their way through the cities. They delivered to them for observance the decisions that had been reached by the apostles and the elders who were in Jerusalem. Paul, now with the two new companions of missions, Silas and Timothy, visits the churches previously established by God through him and Barnabas. Let's remember that Paul's initial intention was to go to these churches in verse 36 of chapter 15 to visit the churches to see how the brothers were doing.
Aquí en el verso 4, Lucas nos da información de que Pablo estaba entregando las decisiones por escrito que habían tomado los apóstoles y ancianos en el concilio de Jerusalén para que les sirvieran, atención, como una regla de gobierno en las iglesias. Es de suma importancia, hermanos, recordar que Lucas nos escribe esto aquí en el verso 4 para que nosotros podamos entender que estos decretos que Pablo, Silas y Timoteo están entregando a las iglesias que están visitando son de orden común para todas las iglesias, para todos los santos. Por lo tanto, todas las iglesias están involucradas y necesitan saber de la decisión tomada por el Espíritu Santo para el bienestar y perseverancia de la iglesia de Cristo. Here in verse 4, Luke gives us information that Paul was given the written decisions that the apostles and elders had taken at the Jerusalem Council to serve them, attention to my words, as a rule of government for the churches. It is very important to remember that Luke write this down here in verse 4 so that we can understand that these decrees that Paul, Silas, and Timothy are giving to the churches they are visiting are common to all churches, to all the saints. Therefore, all the churches are involved and need to know the decision made by the Holy Spirit for the well-being and persevering of the Church of Christ. Luego en el verso 5 es la conclusión de esta narrativa. El pasaje dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Los misioneros visitan las iglesias, entregan los tratados, exhortan a los hermanos y son confirmados en la fe. Estas palabras que nosotros leemos al principio de este versículo 5, la fe, detallan el mismo mensaje que detalla Judas en el verso 3 que dice, atención a lo que dice Judas 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente, atención a las palabras, por la fe que fue una vez dada para siempre a los santos. Estas palabras, una vez más que leemos en Judas 3, la fe, exactamente la palabra la es un artículo definitivo. Esto significa que el artículo determina o define la siguiente palabra, la cual es la fe. En otras palabras, cuando leemos la fe en Judas 3, significa toda la base de la fe, toda la enseñanza, todo lo que se cree, toda la escritura, todo el evangelio. Then in verse 5 is the conclusion of this account. The passage says that the churches were strengthened in the faith and they increased in numbers daily. The missionaries visited the churches, delivered the tracts, exhorted the brethren, and confirmed them in the faith. Now, I want you to know something. The words we read here at the beginning of verse 5, the faith, detail the same message as in the letter of Jude verse 3. Listen to Jude verse 3. Beloved, although I was very eager to write you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend, listen to the words, for the faith that was once for all delivered to the saints. The words that we read here in Jude 3, the faith, more specifically the word the, which is an article, is a definite article. That means that article determines or defines the next word, which is faith. In other words, when we read the faith in Jude 3, it means that faith is the whole basis of the faith, the whole teaching of the gospel, all that is believed, all the scriptures. Esta misma idea, hermanos, está escrita en Hechos 16, verso 5. Las iglesias eran confirmadas en la enseñanza de Cristo. En otras palabras, en toda la enseñanza. Eran confirmadas, eran establecidas, eran fortalecidas, eran hechas sólidas por la enseñanza, la visita de los apóstoles y los decretos entregados a ellos que venían de los apóstoles y ancianos de la iglesia madre en Jerusalén.
Now the same idea is written here in chapter 16, verse 5. The churches were confirmed in the faith, meaning in the teaching of Christ. The whole teaching, the whole scriptures, the whole gospel. They were confirmed, they were established, they were strengthened, they were made solid by the teaching, the visit of the missionaries, and the decrees or tracts given to them that came from the apostles and the elders of the mother church in Jerusalem. Pero hermanos, no solo estas iglesias eran hechas fuertes, también crecían diariamente en número. Este crecimiento en número obviamente referencia a la soberana mano de Dios, agregando a su iglesia sus santos escogidos. Esto es claro, hermanos, en los pasajes de Hechos 2:47 y Hechos 9:31, donde en ambas ocasiones Lucas nos dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. No solo eso, sino que la iglesia era fortalecida por el Espíritu Santo. Not only that the churches were made strong, they also grew daily in numbers. Verse 5 says at the end. Now this growth, brothers and sisters, in number is obviously a reference to the sovereign hand of God by adding his chosen saints to his church. This is clear in the passages here in Acts chapter 2 verse 42 and 9 verse 31, where in both instances Luke tells us that the Lord added those who were to be saved. Not only that the Lord did that, but the church was also strengthened by the Holy Spirit. Esto, hermanos, de que la iglesia crecía diariamente no es nada más que las acciones divinas. Este crecimiento, esta confirmación es Dios mismo. Estas no son obras ni acciones de los hombres. Esto no es algo que las iglesias consiguieron por hacer con sus mismos programas de evangelización ingeniosos. No, fue Dios, el bendito y soberano Dios, que les daba el crecimiento, quien agregaba a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Estos son aquellos santos quienes desde el pasado eterno Dios llamó para sí mismo, para hacerlos santos y justos delante de Él por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, a su iglesia, Él es el único que puede confirmar y hacer crecer el número de los santos que ha decidido llamar solamente para su gloria. Now this number of believers growing, as we read at the end of verse 5, this growth, brothers and sisters, is nothing more than the divine actions. In other words, the actions of God. This growth, this confirmation, this strengthening is God Himself in His divine actions. These are not works or actions of men. This was not something that the churches managed to do for themselves with their clever evangelistic programs and skillful gimmicks to bring people into the church. No, this was God. The sovereign God was the one who gave them growth. It was God Himself who added to the church those who were to be saved. These are those saints whom from the eternity past God called for Himself to make them holy and righteous before Him through His Son Jesus Christ. Therefore, in His church, He is the only one who can confirm and grow the number of saints that He Himself has decided to place into and call to Himself for His glory alone. Es de esta forma, hermanos, que nos damos cuenta que los hechos ocurridos en las iglesias que fueron visitadas por el nuevo grupo de misioneros crecían gracias a la mano soberana de Dios sobre su iglesia. Hacía tan solo días antes, hermanos, la iglesia de Antioquía había presenciado uno de los acontecimientos que marcarían la historia de la iglesia: la separación de Pablo y Bernabé. It is then, brothers and sisters, that we realize that the events that occurred in the churches that were visited by the new group of missionaries grew thanks to the sovereign hand of God over His church. Just a few days before, the church of Antioch
had witnessed one of the events that would mark the history of the church, the separation between Paul and Barnabas. La iglesia de Antioquía, hermanos, aquellos quienes habían recibido las bendiciones espirituales por medio de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios por los labios de estos dos hombres, quienes formaban el primer grupo misionero en la historia de la humanidad. En el momento de desacuerdo, probablemente los vieron debatir en un desacuerdo tan grande que los llevó a romper relaciones en el trabajo misionero y la predicación de la palabra de Dios. The Church of Antioch, those who have received spiritual blessings through the teaching and the preaching of the Word of God, through these two men, Paul and Barnabas, the group that formed the first missionary group in the history of mankind. At the time of disagreement, probably the Church of Antioch saw them debating in disagreement. So great disagreement that led them to break relationships in missionary work and the preaching of the Word of God. Pero hermanos, al igual que lo mencioné la semana anterior, esta historia no termina aquí. La historia continúa y continúa con los hechos que hemos estudiado esta tarde. Pablo junto con Silas visita la ciudad de Listra. Atención, hermanos, providencialmente en esta ciudad se encuentra con un hombre llamado Timoteo, a quien tomó para que fuera su nuevo ayudante de misiones. Estos tres misioneros ahora juntos salen a las ciudades de la provincia de Galacia a visitar a los hermanos de aquellas iglesias para saber cómo están, para exhortarlos, para darles los tratados de la conclusión del concilio de Jerusalén. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado es que las iglesias eran confirmadas en la fe, eran establecidas, eran fortalecidas por el Espíritu Santo a manos de los misioneros. Y no solo esto, hermanos, sino que también las iglesias crecían en número diariamente. Eran bendecidas por la mano soberana del Señor. El Señor agregaba a cada iglesia el número de creyentes que habrían de ser salvos. But just as I mentioned in last week's sermon, brothers and sisters, this story does not end here. The story continues, and continues with the facts that we just have studied this afternoon. Paul, along with Silas, visits the city of Lystra, and there, providentially, he finds a man named Timothy and calls him and takes him to be his new helper in missions. Now these three missionaries together go out to the cities of the province of Galatia to visit the churches, the brothers, to see how they are, to exhort them, to give them the tracts of the conclusion of the council in Jerusalem. And what was the result of that? The result is that the churches were confirmed in the faith. They were established. They were strengthened by the Holy Spirit, by the hands of the missionaries. And not only that, but also the churches grew in number daily. They were blessed by the sovereign hand of the Lord. The Lord himself added to each church the number of believers who were to be saved. Es de esta forma, hermanos amados, que debo recordarles esta tarde que el Señor es fiel y soberano sobre su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, quien compró su iglesia con su propia sangre, Él la va a cuidar. Jesús perseverará su iglesia hasta que el día que Él regrese para llevarla con Él al cielo. Hermanos, la iglesia primitiva, a pesar de las dificultades, separación de los misioneros y problemas internos, era confirmada en la fe y crecía diariamente. ¿Saben por qué? Porque el Señor estaba con ella. Los problemas y división internos no detuvieron la obra de Cristo. It is thus, beloved brethren, that I must remind you this afternoon that the Lord is faithful and sovereign over His church. Our Lord Jesus Christ, who bought His church with His own blood, He will care for it. The Lord Jesus Christ, who bought His own church with His own blood, will persevere His church until the day that He comes back and will take His church in glory.
Brethren, the early church, despite difficulties, separation from missionaries, and the internal problems within them, was confirmed in the faith and grew daily. Why? Because the Lord was with her. The internal problems and division did not stop the work of Christ. Amados hermanos, debo recordarles entonces que Cristo está con nosotros. Cristo no nos ha abandonado ni nos abandonará. Él prometió que iba a edificar su iglesia y que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por estas promesas, porque Cristo es fiel, porque Cristo cumple todo lo que promete, hermanos, déjenme exhortarlos a continuar firmes y adelante confirmados en la fe. Continúen su trabajo, cualquiera que estén haciendo para la obra de Cristo. Dear brethren, I must remind you that Christ is with us. He is with us. Christ has not abandoned his church, nor he will abandon us. He promised that he will build his church, and he promised that he will be with us until the end of the world. For these promises, because Christ is faithful, because Christ fulfills his promises, brethren, let me tell you, let me exhort you to stand firm and forward in the faith. Continue your work. Whatever it is that you're doing, continue working for the kingdom of God. Hermanos, ya sea que estén dirigiendo sus familias en la iglesia, en el culto familiar, ya sea que estén criando a hijos en el temor del Señor, ya sea que estén predicando el evangelio de Jesucristo a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, ya sea que estén orando por la iglesia, ya sea que estén orando por el pastor, ya sea que estén orando por la iglesia universal. Sea lo que sea que están haciendo por el reino, no desmayen, no se detengan, continúen perseverando en la obra del reino, pidiendo al Señor cada día que los fortalezca, que los ayude a continuar sirviéndole, que los ayude a ser fieles a Él, que los transforme y que los use en gran manera para que todo lo que hagan sea para la gloria y honra de Dios, quien es santo y bendito por todos los siglos. Amen. Brethren, whether you are leading your families in family worship, whether you are raising children in the fear of the Lord, and whether you are preaching the gospel of Jesus Christ to your family or to your friends or to your co-workers, whether you are praying for gracia or you are praying for the pastor, whether you are praying for the universal church, whatever you are doing for the kingdom of God, do not faint. Don't stop. Continue persevering in the work of the kingdom. But let me remind you that you must ask the Lord day by day to strengthen you, to help you to continue to serve Him. May He help you to be faithful to Him. May He transform you and use you in a great way so that whatever it is that you're doing will be done for the glory and honor of the holy God who is blessed forever. Amen. Vamos a orar, hermanos. Let's pray our prayer of application. Señor Jesús, nos damos cuenta, Señor, que tú prometiste que ibas a edificar tu iglesia. Tú prometiste que no nos abandonarías, Señor, y aun cuando las cosas, las divisiones y la separación amenazan tu iglesia, Señor Jesús, tú estás ahí con tu mano protegiendo a tu iglesia. Gracias, Señor, porque por este año y meses has protegido a Gracia. Gracias, Señor, porque nos has santificado a través de la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque haces a Gracia una iglesia obediente. Gracias, Señor, porque nos proteges de los problemas diarios. Gracias, Señor, porque suples cada necesidad física, emocional y material que tenemos. Gracias, Señor, porque eres fiel, eres único, poderoso y misericordioso para con tus hijos. Gracias, Señor, porque eres misericordioso aún para aquellos que no son tus hijos. And Father, in the name of your Son, Jesus Christ, Lord, I pray, Father, that you will strengthen every one of the persons that are here. Father, strengthen them. Help them to fulfill their commands,
to obey you, to love you, to serve you, to preach the gospel, to be faithful to you, to be obedient to your word. Give them hunger and thirst of your word. Let them to take time in private to talk to you. Father, strengthen your church. Grow your church if it's pleasing to you, Lord. And if it's not pleasing, Father, let us be 5 or 7 of us. Father, help me to be faithful, to love my brethren. Help me, Lord. Help me to serve them, to love them, to preach the gospel to them, to preach the word, the whole counsel faithfully. Father, in your hands I commend your people. En tus manos, Señor, encomiendo tu iglesia y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén.